ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକେ कौन କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? और जाइली काम थला कौन है ଟିକେ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି। चराड़े मोर की जाऊ मु जाई भी नहीं ना ना बजार आड़े जाऊ कि जुआड़ जाऊ तो मु जाई भी दुनिया काम अछि ଆଉ ପାଣି ପିଇବ? ना ना मु पानी पीबी जाऊ घर टी बसे आ जाई जे घर टी बसे चला ଆଉ ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ओ ये ताप देखिया कौन होछि है ना व्यस्त बात नहीं କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି ଆସିଲନି? आइली ना जाइली संध्या टे बजार टे बुली आइली ଆଉ ଚା ପିଇବ କରିଦେବି? चा पीबी ହଁ को दिने नहीं काले नहीं कौन आज कौन चा पीवा कथा पइला कौन है ଆରେ ତମେ ପିଇବ କି ନାଇଁ କହୁନ କଣ ହେଇଛି नहीं को କଣ दिने ନାହିଁ? नहीं काले नहीं आज कौन चा पीवा एत श्रद्धार को चा पीबो करदेबी कौन है गोटा ତମେ ପିଇବ ଯଦି କୁହ ନହେଲେ ନାହିଁ। हाँ भी जाओ पीवा ଯୋଉ ଆଜି ଯାଆନ୍ତ ବଜାରକୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣନ୍ତ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରନ୍ତି। सावित्री ओषा करियो खाली खाली सावित्री ହଁ अरे तुम बाप घर छाड़ी जाइथबो ଭାଇ ଆସିନି ବୋଉ କହିଲା ହଉଛି ଆଉ ତୁ ଜଇଁକୁ କହିବୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଥିବେ ଆଉ। आई आसीनी बो कहला जई कोई गोटा छाड़ी नहीं आसी सावित्री ओषा करियो ହଁ आ बो तो कहिथबो जई नथले सेंति जई की स्मरण करी सावित्री पूजा करथबो बो कहि ତମର ତ ଖାଲି ଏମିତିଆ ଖୋପାଳିଆ କଥା ଆଉ। मोर तो कबालिया कथा ଏମିତି ଖୋପାଳିଆ କଥା ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗେ। ତମେ ସବୁବେଳେ खाली ଏମିତିଆ ଖୋପାଳିଆ କଥା। ना କଥା मो ପଚାରିଲେ ଏମିତି କହିବ। ना ना भाई आइलानी साड़ी लेकिनी बो सेटु कहउची जई की कहबू साड़ी गोटा नहीं आसीबे आ बो तो कहबो ना जई की जई नथले भी एमति स्मरण करदो पूजा करदो हे गेला सावित्री ओषा काई जे पुराना साड़ी नहीं किनी ओषा करदे गल देखिया कोन होजो କଣ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ମୁଁ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବି? କାହିଁକି କଣ ହେଇଯାଇଛି ଦେଶ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ମୁଁ କରିଦେ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଫଳମୂଳ ଆଣିବ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ନେଇକିନା ଆସିଥିବ। ଫଳମୂଳ ଆସିବ 200-250 ଟଙ୍କାର ଫଳ ବି ଆଣିବ। କଣ 200-250 ଟଙ୍କାର ଫଳମୂଳ ଆସିବ ହଁ ମାନେ କଣ ସିଏ ମଣିଷ ଖାଇବ ନା ଆଉ ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ବାରିଆଡେ ଯୋଉ ଗାଈଟା ମତେ ସିଏ ଖାଇବ ଆରେ ଇଏ ଯଦି ଦିନକୁ ତମେ ଯଦି ଖାଉଛ ଗୋଟା ଦିନରେ ତମେ 70-80 ଟଙ୍କାର ଖାଇ ଦଉଛ ଦିନକୁ ସେ ତମେ 3 ଦିନର ମାନେ 200-250 ଟଙ୍କାର ଫଳମୂଳ ଆଣି ମାନେ 3 ଦିନ 4 ଦିନର ପଇସା ଗୋଟା ଦିନରେ ତମେ ଖାଇବାରେ ଖାଇଦବ ମାନେ ଉଷା ତମେ କରୁଛ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ମାନୁଛ ନା ତମେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଷା କରୁଛ ଖାଲି 250 ଟଙ୍କାର ଫଳମୂଳ ହଁ ଏହା କଣ ମଣିଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଉଷା କରିବାର ଅଛି ଉଷାଟା ଟିକେ ଭଲ କିନି କର ମୁଁ ନହେଲେ ସେମିତି ଓଷା କରିବି। ଖାଇବେ ये सावित्री ओषा करिए सत्यवान प्रति भल पाइबार नहीं एमाने खाली फलमूल खाइबार गोटा बाहाना देखिए ओषा करुछन ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତମେ କାଲି ମୋ ପାଇଁ 200-250 ଟଙ୍କାର ଫଳ ଆଣିବ ମାନେ ଆଣିବ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ନ ଆଣିବ ଆଜିଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କରିବନି। कौन ये अधघंटा पूर्व ना तेल तेल आइल से कौन जाइल शुण मो घर बस मुझे जाऊँगी माने इरा एमती तेल तेल कि जो आइल बर्तमान कौन कहल फलमूल आण ना कथबार्ता कर माने ये फलमूल जो रेट है बर्तमान तुम गोटा फलमूल खाइबार बाहाना गोटा चलैच एकादे मसकर पुष्टिकार खाद्य तुम एका दिन खाईदब ओषारे आ कौन है कथबार्ता करना तो सावित्री पूर्व दिन भल कथबार्ता कर स्वामी सागर सावित्री दिन ओषाटी करेंगे भल कि माने पूजा अर्चना करी सावित्री परदिन तो तुम रोल बेसी ना मानिया पड़े पूर्व दिन परदिन किसी फरक ना खाली सावित्री दिनटा जाना आम टे शांति रोचु स्वामी मैंने ना पूर्व दिन परदिन किसी किसी ना से ओषा सेमती करदब जाओ एत मामलती कर जाओ सेमती ओषा करदब मु फल फल आनीपारि किसी है हाँ हाँ खाली प्रहसन गोटा खाइबार गोटा नंग नंग नगेच ना प्रहसन गोटा नागी खाइबारे इमान खाली ओषा ओषा ओषा